مقدمہ اسلام میں فرائض کے علاوہ نوافل اور مستحبات کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ عمرہ کا ثواب دنیا و آخرت میں بے حد عظیم ہے اور ہر مسلمان اس سعادت سے مستفید ہونا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عمرہ ادا کرنا مخصوص مہینوں میں خصوصاً ذو القعدہ میں زیادہ افضل ہے؟ اس تحریر میں ہم احادیث نبوی قرآن مجید کی روشنی، صحابہ و تابعین کے عمل اور فقہا کی آراء کا جامع جائزہ لیں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ذو القعدہ میں عمرہ کرنا کس حد تک افضل ہے۔ ایک ذو القعدہ کا شرعی مقام و فضیلت۔ حرمت کے 4 مہینے قرآن مجید میں سورۃ التوبہ کی آیت 36 میں 4 مہینوں کا ذکر آیا ہے۔ بے شک رجب، ذوالحجہ، محرم اور رمضان یہ 4 مہینے مقدس ہیں۔ التوبہ 9/36۔ الواضح یہ ہے کہ ذو القعدہ کو بعض نے حرمت والے مہینوں میں شمار کیا ہے، اس اعتبار سے اس کا ظرف بہترین اعمال کے لیے بہترین تصور ہوتا ہے۔ 2 سورۃ النبی میں ذو القعدہ رسول کرم نے متعدد مرتبہ ذو القعدہ کے مہینے میں عمرہ اور دیگر عبادات کا اہتمام فرمایا۔ بعض سیرت نگاروں کے نزدیک نبی نے ذو القعدہ میں دان ہجرت سے مکہ ہجرت فرمائی یا عمرہ ادا کیا۔ اس سے اس مہینے کی خصوصی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ 3 صحابہ و تابعین کا عمل۔ صحابہ اور تابعین کرام نے بھی ذو القعدہ کے مہینے میں زیارات، امرات اور دعا و تہجد پر زیادہ توجہ دی۔ شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس مہینے کو خلوص و استغفار کے لیے بہترین وقت سمجھتے تھے۔ 2 عمرہ کی فضیلت و ثواب۔ 1 عمرہ کا عمومی فضیلت حسن زن الہی۔ عمرہ کرنے والا اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ گناہوں کا کفارہ۔ امام البخار نے صحیح حدیث میں بیان کیا کہ عمرہ گناہوں کے کفارہ ہے، دنوں اور راتوں کا ثواب۔ عمرہ رمضان کے علاوہ کسی مخصوص مہینے کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ ہر وقت اس کا اجر عظیم ہے۔ 2 مخصوص ماہ میں عمرہ کا فضیلت۔ علماء کرام کا ایک گروہ فرماتا ہے کہ مخصوص مقدس مہینوں میں عمرہ کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہی۔ بعض فقہا نے رمضان اور ذوالحجہ میں عمرہ کو خصوصی استحباب کا درجہ دیا، مگر ذو القعدہ کو بھی 4 مقدس مہینوں کے پیش نظر فوقیت دی۔ 3 حدیث شریفی کا حوالہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کرم نے فرمایا، جو شخص ذو القعدہ کے پہلے عشرے میں چھوٹا حج یا عمرہ ادا کرے اس کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے گویا اس نے حج و عمرہ دونوں ادا کیے ہوں۔ یہ حدیث بعض مسندوں میں مذکور ہے۔ اس سے ذو القعدہ کے عشرے میں رہ کے اجر و ثواب میں اضافے کی دلیل ملتی ہے۔ 3 فقہی آراء و اختلاف۔ شافعی مکوبن فکر امام شافعی کے نزدیک مقدس مہینوں میں عمرہ پر اصرار کرنا مستحب ہے، لیکن ان میں سب سے افضل رمضان اور ذوالحجہ ہیں۔ ذو القعدہ کو تیسری اہمیت دی گئی ہے۔ ان کے مسنونت میں شب عید اور ذو القعدہ کے عشرے میں عمرہ کا خصوصی تذکرہ ملتا ہے۔ 2 حنبلی مکوبن فکر حنبلی علماء ذو القعدہ میں عمرہ کو دینی جذبے کے اظہار کا بہترین موقع قرار دیتے ہیں۔ بعض نے یہاں تک کہا کہ ذو القعدہ میں عمرہ کرنے والا تقدس کے اعتبار سے حج کے قریب ہوتا ہے۔ 3 حنفی مکوبن فکر حنفی فقہا نے عمومی بطور مستحب عمرہ کو ہر مہینے میں جائز قرار دیا، مگر مقدس مہینوں میں زیادہ اجر کا ذکر اجماع فقہا میں نہیں۔ ذو القعدہ پر خاص زور نہیں، لیکن اگر کوئی منصرف ہو تو اجر میں اضافے کا امکان درج کرتے ہیں۔ 4 مالکی مکوبن فکر مالکی علماء نے بھی مقدس 4 مہینوں میں عمرہ کو عام اجماع میں افضل قرار دیا اور ذو القعدہ کو مقام وسطی دیا۔ 5 اختلاف کی بنا پر عملی حکم۔ اگرچہ فقہی آراء میں معمولی فرق ہے، لیکن سب کا اتفاق ہے کہ عمرہ بذات خود ہر وقت مستحب ہے۔ ذوالقعدہ میں عمرہ کرنے میں مکروہ حرام کوئی دلیل نہیں، بلکہ سب کے نزدیک اچھا ہے۔ 4 عملی فوائد و روحانی تاثرات۔ سفر حج سے قبل تیاری۔ جو حاجی ذو القعدہ میں عمرہ کرتا ہے وہ روحانی و جسمانی طور پر حج کی تیاری میں رہتا ہے۔ عام تشریق میں رہائش، عبادات اور متمرین کے معاملات کی سمجھ بوجھ بڑھتی ہے۔ 2 ثقافتی و اجتماعی پہلو۔ ذو القعدہ میں عمرہ کرنے سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں اتحاد و یگانگت بڑھتی ہے۔ کوچہ ہائے مکہ میں مختلف زبانوں اور ثقافتوں کے لوگ اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ 3 ذہنی سکون و ایمان۔ مقدس مہینوں میں اللہ کی جانب رجوع سے دلوں میں نیک تمناؤں کا ولولہ ہوتا ہے۔ ذو القعدہ میں عمرہ کر کے مومن دل کی گہرائیوں میں سچائی، توکل اور رضا کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ 4 استغفار و دعا کی قبولیت۔ ارشاد رب کریم ہے، کیا اللہ سوا تمہارے کسی شکوک کو بدلا دے گا تمہارے دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟
सूरत अल-बकरा 2/186 मुक़द्दस महीनों में दुआओं की कबूलियत में इजाफ़ा की बशारत हिज़ुल्क़दे के अशरे में दुआ करने इस्तिग़फ़ार और तहज्जुद अदा करने से मग़फ़िरत और रहमत के दरवाज़े खुलते हैं। 5 खुलासा और नतीजा इजमाली राय ज़ुल्क़दा में उम्रा करना बज़ात खुद एक अज़ीम इबादत और नफ़ल अमल ही मख़सूस मुक़द्दस महीनों का तक़द्दुस इस अमल के अजर में मज़ीद इज़ाफ़ा का बाइस बनता ही फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन की रवायात से साबित होता है कि ज़ुल्क़दा के अशरे में उम्रा का सवाब आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा है। 2 अमली तजवीज़ अगर मोमिन को मौका मिले तो ज़ुल्क़दा के इब्तिदाई अशरे में उम्रा अदा करे ताका अजर का ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ हासिल हो साथे ही दुआ इस्तिग़फ़ार और नफ़ल इबादात में भी इज़ाफ़ा करे। 3 इस्लामी ज़िंदगी में तवाज़ुन दीनी उमूर के साथ दुनियावी मामलात में तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है। ज़ुल्क़दे में उम्रा का प्रोग्राम बनाते हुए अपने घरेलू माशी और तालीमी उमूर का भी एहतिमाम रुके ख़ात्मा ज़ुल्क़दा का महीना अल्लाह के नज़दीक इतिकाफ़ इबादत इस्तिग़फ़ार और उम्रा के लिए निहायत मुनासिब हियाहत सुरत नबी और अक़वाल फ़ुक़हा की रोशनी में इसकी फ़जीलत वाज़ेह है। लिहाजा जो अहले इस्तिताअत हैं उन्हें चाहिए कि इस मुक़द्दस महीने में उम्रा अदा करके अपनी रूहानी ज़िंदगी को निखारें और रब्बुल करीम की बारगाह में मज़ीद क़ुर्ब हासिल करें। साल ओहे एक तमहीद ज़ुल्क़दा हज के महीनों में से एक मुबारक महीना है जो ज़वाल हज्जुए के क़ब्ल आता है। इस्लामी तक़वीम के मुताबिक ये महीना एहराम बांधने वालों के लिए एहराम का महीना है और बाज़ उलमा ने इसमें उम्रा की अदायगी को अफ़ज़ल करार दिया है। इस मकाले में ज़ुल्क़दा में उम्रा की फ़जीलत इसके शरई असबाब अहादीस और रवायात इजमा उलमा और अमली पहलुओं का जामे जायज़ा पेश किया जाएगा ताका कारी को ये मालूम हो सके कि आया ज़ुल्क़दा में उम्रा करना अफ़ज़ल है या नहीं। 2 ज़ुल्क़दा का इरफ़ानी मकाम ज़ुल्क़दा शवाल के बाद और ज़वाल हज्जुए से पहले आने वाला चौथा हराम महीना ही चारूहे हराम महीनों में से ये एक है। उन महीनों में जंग और जिदाल और खूनरेज़ी हराम करार पाई है। नीज़ इबादात और नेक अमाल का सवाब बढ़ जाता है। यान मुबारक महीनों की अहमियत को कुरान और हदीस दोनों ने उजागर किया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक 6 महीने अल्लाह के लिए मखसूस हैं, उनमें से 4 हराम हैं और लोगों के लिए हुक्म है कि इस महीनों के अंदर अपने नफस का एहतिसाब करें और नेकियां करें। सूरत अल-तौबा 36 आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मनकूल है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, इन अल्लाह हुब्सिफ़ैन हराम शहूर हैं, 3 मुसलसल शवाल के बाद फिर ज़ुल्क़ फिर ज़ुल्हज्जातु फिर मुहर्रम। इससे ज़ाहिर होता है कि ज़ुल्क़दा का महीना इस्लाम में अपनी जगह ख़ुसूसी अहमियत रखता है। 3 उम्रा के शरई असबाब उम्रा किस महीने में अदा की जाए ये इसके शरई अहकाम व असबाब पर मुनहसिर है। एहराम के अय्याम एहराम बांधने के लिए साल भर 4 महीने हराम हैं, उनमें ज़ुल्क़दा का महीना भी शामिल है, इसलिए इस माह में एहराम का जवाज़ और सवाब बढ़ जाता है। जंग ओ जिदाल से दूरी हराम महीनों का मकसद दुनियावी निज़ा ओ जंग से इज्तिनाब है। ज़ारत खाना कबा ओ तवाफ़ ओ सई में ज़्यादा खुशू व खुज़ू होता है जब हालत अमन व सुकून हो। ज़ुल्क़दा में मक्का मुअज़्ज़मा में अमन व अमान बेहतर रहता है जो उम्रा गुजारों के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करता है। मौसम मनासिक ज़ुल्क़दा हज के एहराम और दीगर मनासिक से क़ब्ल होता ही चूँकि हज के बड़े इज्तिमा से क़ब्ल है, इसलिए ज़ुल्क़दा में शरई व अमली सहूलतें निस्बतन बेहतर और रश कम होता है, जिस से उम्रा गुजारों को आसानी होती है। 4 अहादीस और रवायात उम्रा करने के सवाब के बारे में मुतअद्दिद अहादीस वारिद हुई हैं।